এ ভাই, হ্যাঁ বল। এই কালকে তুই একটা গান গেয়েছিলিস না? কালকের গানটা খুব ভালো লেগেছে। তা আজকের একটা গান শোনাতে পারবি? হ্যাঁ, কি গান শুনবি বল। এই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়ে একটা গান করতে পারবি? ও আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একটা বই বের হচ্ছিল, যে বইটার নাম হচ্ছে পিএম নরেন্দ্র মোদী, ঠিক আছে? তো ওই বইটা একটা সবচেয়ে জনপ্রিয় গান আমি আজকে তোকে শোনাবো। ওকে। এই গানটা আজকে গাইবো। এই গানটা সত্যি আমার খুব ফেভারিট একটি গান। তো চলো, কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবে, ঠিক আছে? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे? मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবে, ঠিক আছে? আর এরকম গান আমার জীবনে আমি প্রথমবার গাচ্ছি, আমাদের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে? তো আমি খুব ভালোবাসি তাকে, আর এই গানটা তো আমার সবচেয়ে বড় একটি গান। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जल फरेब की आधी में, जल फरेब की आधी में, ये दीप नहीं बुझने दूंगा।